नमस्कार दर्शक बंधु पूर्व पक्ष को आपण मानू मु परशुराम दास स्वागत करुच्ची। दर्शक बंधु दीर्घ 24 वर्षर अप्रतिद्वंदी शासन पर ओडिशार राजनैतिक मानचित्र रे जो परिवर्तन आसीची ताहा केवल एक सरकार बदलिवार कहानी नुहे बरं एक शक्तिशाली आंचलिक दलर अस्तित्व रक्षार संग्राम। 2024 मसीहार साधारण निर्वाचन रे बिजु जनता दल बा बीजेडी क्षमतारू दूरे जिबा परे राज्य रे एक शक्तिशाली विरोधी दलर भूमिका नेब बोली आशा करा जाउथिला। मात्र विरोधी आसन रे बसिबार केईटा मास मध्यरे दल जेउ भली भाबे आभ्यंतरीण कंदल एवं नेतृत्व संकट देई गति करुची ता समग्र ओडिशार राजनैतिक महल को चकित करि देइछि। दलरे गोष्ठी कंदल कमिबा परिवर्ते दिनकु दिन यह बढ़िबारे लागिछि। एई कंदल आउ चारि कांथ भितरे सीमित होई रही नाही बरं खोला खोली भाबे गणमाध्यम एवं साधारण सभागुड़िकरे प्रकटित हेबारे लागिछि। एही परिप्रेक्षी रे सबुठु बड़ प्रश्न उठुछि बीजेडी रो जो 5 जन राज्यसभा सांसद एबे अछंती सेमानक मध्यरु आउ 2 जन केउ मुहूर्त रे भारतीय जनता पार्टी बा बीजेपी को जीवा पाई प्रस्तुत हेउछंती। आजिर पॉलिटिकल भागवत रे आमे आलोचना करिबा केउ 2 जन बीजेपी को जीवे। संतृप्त मिश्रंक भली नेतांक कॉर्पोरेट शैली दलर पुराणा सांगठनिक मूलदुआ को दुर्बल करुछि कि आपण माने देखुतांतु पूर्व पक्ष। मोर आपण मान को अनुरोध आम चैनल को लाइक करंतु, सब्सक्राइब करंतु आउ बंधु मानक सहित अधिक रु अधिक शेयर करंतु। दर्शक बंधु भारतीय राजनीति रे बीजेपी रो वर्तमान राजनीति को अनुध्यान कले जहा जना पड़े ताहा राष्ट्रीय स्तर रे शक्तिशाली हेबा पाई बीजेपी देशर विभिन्न राज्य रे थिबा आंचलिक दलगुड़ी को भांगिबा किंबा सेमानंकर प्रभावशाली नेता मानंकु निज शिविर को आनिबा पाई निरंतर प्रयास जारी रखिछि। महाराष्ट्र रे शिवसेना एनसीपी रो विभाजन, पश्चिम बंग रे टीएमसी रो विभाजन, बिहार रे नीतीश कुमारंकर बारंबार स्थान परिवर्तन पछरे एई राष्ट्रीय रणनीति रो बड़ प्रभाव रहिछि। ओडिशा मध्य एई प्रक्रिया बाद पड़ी नाही। 2024 निर्वाचन पूर्व बीजेडी रो अनेक हेवीवेट नेता, सांसद एवं विधायक दल छाड़ी बीजेपी रे शामिल होइतिले। सेमानंक मध्यरु अनेक निर्वाचन जीति एबे शासन गादी रे मध्य बसिछन्ति। निर्वाचन सरीबा परे मध्य बीजेडी रु नेता नेबा प्रक्रिया बीजेपी रो थमी नाही। विशेष करी उच्च सदन अर्थात राज्यसभा रे बिजु जनता दलर सांसद मानंकु निज दल रे शामिल करिबा एवं केंद्र रे निजर स्थिति सुदृढ़ करिबा पाई बीजेपी पक्षरु बीजेडी सांसद मानंकु सर्वाधिक गुरुत्व दिया जाउछ। 2024 निर्वाचन परे ममता महांत, सुजीत कुमार और देवाशीष सामंतराय एई 3 जन सांसदंकर दल और राज्यसभा इस्तीफा एवं परवर्ती समय रे बीजेपी पक्षरु सेमानंकु उपनिर्वाचन माध्यम रे पुणी थरे राज्यसभा को पठाइबार प्रक्रिया बाकी थिबा सांसद मानक पई एक बड़ प्रलोभन और आश्वासन साजिछि। बीजेपी रो एई प्रतिश्रुति पालन नियम एवं राजनैतिक थैथान नियम को देखी वर्तमान बीजेडी रो राज्यसभा रे थिबा 5 जन सांसदंक मध्यरु आउ 2 जन खूब शीघ्र दल बदल करियो बोली राजनैतिक महल रे चर्चा एबे जोर धरिछि। जेउ सांसद मानकर व्यवसाय रहिछि सेई सांसद माने बीजेपी छाड़िबे बोली राजनीतिक महल रे आलोचना हेउछि। बीजेडी रो भितरी कंदल एवं एकतार अभाव को नहीं चली गुजब सेतेबेले सत्य प्रमाणित हैला
ଯେତେବେଳେ ଗତ ରବିବାର ଦିନ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ଏକ ହୋଟେଲରେ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଡାକିଥିଲେ ଦଳର ନବନିର୍ବାଚିତ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ତଥା ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟ ପ୍ରଶାସକ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର। ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା ସଂସଦର ଆଗାମୀ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନରେ ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ କେଉଁ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏବଂ ସମସ୍ୟାକୁ ନେଇ ଦଳ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିବ, ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାର୍ଥ ପାଇଁ କିଭଳି ଦାବି ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯିବ ସେ ନେଇ ବରିଷ୍ଠ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ପରାମର୍ଶ ଲୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଥିଲା। ଉପରକୁ ଦେଖିଲେ ଏହା ଏକ ବହୁତ ଭଲ ଏବଂ ଗଣତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଭଳି ମନେ ହେଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏହା ପଛରେ ଥିବା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ରାଜନୀତି ଦଳର ଫାଟକୁ ପଦାରେ ପକାଇ ଦେଇଛି। ରାଜନୈତିକ ବିଶ୍ଳେଷକଙ୍କ ମତ ଏଇଆ ଯେ ଯେତେବେଳେ ସଂସଦରେ ଓଡ଼ିଶା ସ୍ୱାର୍ଥକୁ ନେଇ ଦଳୀୟ ରଣନୀତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରେସ୍ ମିଟ୍ କରାଯାଉଛି, ସେତେବେଳେ ଦଳର ରାଜ୍ୟସଭା ଫ୍ଲୋର ଲିଡର ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜ କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସାଂସଦ ସେଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ନଥିବା ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଦଳର ସାମୂହିକ ନେତୃତ୍ୱକୁ ଦର୍ଶାଇବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ଏକ କର୍ପୋରେଟ ଶୈଳୀରେ ୱାନ୍ ମ୍ୟାନ୍ ଶୋ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ନିଜକୁ ଦଳର ସର୍ବେସର୍ବା ଭାବେ ଉପସ୍ଥାପିତ କରିବାର ଅପଚେଷ୍ଟା କରିଥିବା ନେଇ ଦଳ ଭିତରେ ତୀବ୍ର ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ 2004 ଜୁନ 9 ତାରିଖ ପରଠାରୁ ଯାହା ଲୁଚାଇ ଆସିଛି, ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀରେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ତାକୁ ଖୋଲି ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ହେଲା ବିଜୁ ଜନତା ଦଳରେ ଏବେ ବି ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ସଦସ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସେ କିନ୍ତୁ ସକ୍ରିୟ ରାଜନୀତିରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଏବେ ବି ଭୈରବ କାର୍ତ୍ତିକେୟନ ପାଣ୍ଡିଆନ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାରର ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ଦଳ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ଏହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ନେଇ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିବାଦ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତି। ମଙ୍ଗରାଜ କେବଳ ଜଣେ ସାଂସଦ ନୁହନ୍ତି, ବରଂ ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଉଚ୍ଚ ସଦନରେ ବା ରାଜ୍ୟସଭାରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ନେତା। ସଂସଦ ଭିତରେ ଦଳ କେଉଁ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବ ତାହାର ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାର ପ୍ରାଥମିକ ଅଧିକାର ଏହି ନେତାଙ୍କର ରହିଛି। ତେବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ସାଂସଦ ମାନସ ମଙ୍ଗରାଜଙ୍କୁ ସେହି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀକୁ ଆଦୌ ଡକା ଯାଇନଥିଲା କି? ଯଦି ଡକା ଯାଇଥିଲା ତେବେ ସେ କେଉଁ କାରଣ ପାଇଁ ଏଥିରୁ ଦୂରେଇ ରହିଲେ? ଦଳର ଶୀର୍ଷ ନେତୃତ୍ୱଙ୍କ ବିନା ଅନୁମତି ବା ଅନୁମତିରେ ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ର ଏଭଳି ଏକ ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିବା ଦଳୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ପରିସରଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ କି? ବିଜେଡିର ମିଡିଆ ସେଲ୍ ପକ୍ଷରୁ ଶନିବାର ଠାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ଫୋନ କରି କୁହାଯାଇଥିଲା ଯେ ଏହା ଗୋଟିଏ ଦଳୀୟ ପ୍ରେସ୍ କନଫରେନ୍ସ। ଏପରିକି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଯେଉଁ ସରକାରୀ ପ୍ରେସ୍ ରିଲିଜ ଜାରି କରାଯାଇଛି ସେଥିରେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବେ ଉଲ୍ଲେଖ ରହିଛି ଯେ ଉକ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳର ମୁଖପାତ୍ର ତଥା ଗଣମାଧ୍ୟମ ସଂଯୋଜକ ଡକ୍ଟର ଲେଲିନ ମହାନ୍ତି, ଡକ୍ଟର ପ୍ରିୟବ୍ରତ ମାଝୀ, ମୁଖପାତ୍ର ତୁମ୍ବନାଥ ପଣ୍ଡା, ମିହିର ରାୟ, ନାରାୟଣ ଜେନା, ବିଜୁ ଯୁବ ଜନତା ଦଳର ସଭାପତି ଚିନ୍ମୟ ସାହୁ, ବିଜୁ ଛାତ୍ର ଜନତା ଦଳର ସଭାନେତ୍ରୀ ଇପ୍ସିତା ସାହୁ ଏବଂ ନନ୍ଦଲାଲ ସିଂ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଯଦି ଏହା ଏକ ଦଳୀୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଥିଲା, ସେଠାରେ ଦଳର ଯୁବ ଓ ଛାତ୍ର ସଂଗଠନର ସଭାପତିମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ, ତେବେ ରାଜ୍ୟସଭାର ଅନ୍ୟ ସାଂସଦମାନଙ୍କୁ କିଭଳି ଅଣଦେଖା କରାଗଲା? ଏହି ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଯେ ବିଜେଡି ସାଂସଦମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ସମନ୍ୱୟ କିମ୍ବା ଏକତା ନାହିଁ। ବିଜେଡିରେ ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ହେବ ନେତାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦୁଇଟି ସ୍ପଷ୍ଟ ଗୋଷ୍ଠୀ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ ରାଜନୀତି କରୁଥିବା ନେତା ଯେଉଁମାନେ ମାଟି ଓ ସଂଗଠନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଅନ୍ୟଟି ହେଉଛି ଅମଲାତନ୍ତ୍ରରୁ କର୍ପୋରେଟ ଜଗତରୁ ଆସି ହଠାତ୍ ଦଳର ଶୀର୍ଷ ପଦବୀ ଅକ୍ତିଆର କରିଥିବା କିଛି ହାତ ଗଣତି ନେତା। ସନ୍ତୃପ୍ତ ମିଶ୍ରଙ୍କ ଭଳି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଯେଉଁମାନେ ରାଜନୀତିକୁ ଏକ କର୍ପୋରେଟ ବୋର୍ଡ ରୁମ୍ ଭଳି ଚଳାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଶୈଳୀ ଦଳର ପୁରୁଣା ନେତାମାନଙ୍କୁ ଆଦୌ ପସନ୍ଦ ଆସୁନାହିଁ। 5 ଜଣ ସାଂସଦ ଯଦି ଏକାଠି ବସି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଥାନ୍ତେ, ତେବେ ତାହା ଓଡ଼ିଶାର ଜନସାଧାରଣ ଓ ବିଜେପି ଶିବିରକୁ ଏକ ଶକ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଇଥାନ୍ତା ଯେ ବିଜେଡି ଏବେ ମଧ୍ୟ ଭାଙ୍ଗି ନାହିଁ।
किंतु एकुटिया प्रेस मीट करी निजकु गुरुत्वपूर्ण दर्शाइबार प्रयास दलर आभ्यंतरीण दुर्बलता को ही पदारे पकाई देछि। एथुरु जना पड़ुछि जे बिजु जनता दल रे जो 5 जन राज्यसभा सांसद अछंती सेमानंक मध्यरु 2 जन खूब शीघ्र बीजेपी को जिबाटा थय। ओडिशार गणतंत्र पाई एक शक्तिशाली विरोधी दलर निहाती आवश्यकता रही। विगत 24 वर्ष धरी बीजेपी और कांग्रेस विरोधी भूमिका तुलाइबारे सेतेटा सफल होई नथिबा बेले एबे बीजेडी सही स्थान पूरण करिवो बोली राज्यवासी आशा रखिथिले। संसदर मौसुमी अधिवेशन रे ओडिशार स्वार्थ स्वतंत्र राज्य पाया केंद्रीय अवहेला और महानदी जल विवाद भली प्रसंग रे बीजेडी केंद्र को घेरियो बोली आशा करा जाउथला। किंतु दल भितरे थिबा एई तीव्र विभेद को देखिले लागुची ओडिशा वासिंकर सेही स्वप्न ही रही जिवो। जेउ नेता माने निज भितरे एकजुट होई पारु नांती से माने ओडिशार हक पई केंद्र सरकारंक सह किभली लड़िबे ता सबुठारु बड़ प्रश्न। बिजु जनता दल पई वर्तमानर समय होउची सबुठारु कठिन परीक्षार समय। नेतृत्वर दूरदृष्टिर अभाव, सांसद मानक मध्यरे असंतोष, दल बदल करिवार आशंका एवं संगठनर क्रमागत दुर्बलता दल को एक अनिश्चितता आड़कू ठेली देउछि। जदि दलर सुप्रीमो नवीन पट्टनायक एही समय हस्तक्षेप करी दलीय कंदल को नियंत्रण न करती बीजेपी ऑपरेशन लोटस को रोकिबा पई कोनोसी ठोस रणनीति प्रस्तुत न करती तेबे खूब शीघ्र राज्यसभा बीजेडी संख्या 2 ह्रास पाई 3 को खसी आसिबो। सांप्रतिक स्थिति को देखिले केवल एति कुहा जाई पारे जे बीजेडी को एबे केवल भगवान ही भरोसा। दल तार पूर्व गौरव फेरी पाउछि ना ओडिशा राजनीति इतिहास पृष्ठारे आउ एक आंचलिक दल भावे सीमित होई रही जाउछि ताहा केवल समय ही कहबो। या उपरे आपण मानकर कोन मतामत रहिछि कमेंट बॉक्स रे निश्चय लिखंतु। वीडियोटी भल लागिथिले लाइक करंतु, बंधु मानक सहित अधिकरु अधिक शेयर करंतु। आम चैनल पूर्व पक्ष को सब्सक्राइब करबा पई भूलंतु नाही। एट शेष करूछि आजिर पॉलिटिकल भागवत। पुणी देखा हबो एक नुआ प्रसंग सहित। रहुछि नमस्कार। अल्प परिश्रम रे अधिक आय देउछि सौमेन अग्रवती। सुलभ मूल्य रे मेसिन नियंतु आउ घरे बसी निजे स्वावलंबी हेबा सहित अन्य को रोजगार दियंतु। सौमेन अग्रवती, फ्लैट नंबर A88, सैयदनगर, भुवनेश्वर।